أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. سبحان الله. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. فإذا ركبوا في الفلك हमें इंसान हमें मगरूर दुनियाए असबाब वसाइलान वतिले बगवाजी जोड़ कनो वक्ती के कश्ती सवार वक्ती के इद्राज प्राह जोहले ज़रे चोलानी बाहुटवा गोड़ा चीकना तवार बेरजन एवका अल्लाह और नजर नियाजी अगर करना हम खास पर अल्लाह जिंदे ना माना गुशन चिदा कशु तुम गुड़ा मां ए पे मकना वो आ पे मकना दुआ और तवार दोए खास पर खुदा वो अल्लाह जिंदे जाता हमें पे के न शिरक न रियाई व न कुफ्री या अल्लाह बड़ा हमा वक्त कि कश्ती सवार बे कश्ती वो अंगा खतरनाक तरीन सौदा हुआ ए कर्न ज़माने का नहीं वास्ता जहाज है बाली गुराब कसान रुके एक सुरपुरुकी की कन मर्दों में दिलो जानो खुलने आज़ा सुरग अलग। हालांकि दुनिया हादसात की इनके दरबान ट्रैफिक को ये चीज़ें नहीं कम तरीन तादाद हमशी की जहाज़ है रेल माशीन ये चीज़ें नहीं वो हिसाब ही नहीं कम तरीन हिसाब जहाज़ानी मैदान तहे हादसात नहीं गप सबूत भले अंगा इंसान दिलजम नहीं डाह बीमिहा दाव अल्लाह तवार मेरे जनात अल्लाह रा दाव अल्लाह मुखलिसीन लहु दीन बंदगी व इबादत फ़कत अल्लाह इदा ना पीर व ज़ियारती व ना बुजुर्गी व ना दिगे कसी वजह टेलीफोन का फलानी अबू मिनी कश्ती सुरगायन तो चोल बोरजान तो जहाज सुरपुर कनगान जहल बोर्ज भी इतना दाअल्लाह मुखलिसीन लहु फलम्मा नज्जाहुम इलल बर वक्ती के अल्लाह ज़ात आया न चाहे सफ़र थयाबी खुशकी या सरकन इज़ा हुम युश्रिकून हंचो की बेगिन दांत यक मोही वो फुर्सती हम दमारा वो थी शिरका शुरू करना परचा पे में कहना लियकफुरू बिमा आतेनाहुम ताकि मैंने अल्लाह हिदायत के दादानी
كفران بكنا نا شكري ونا قدري بكنت الله نعمتاني شر هرچيك دلش مالكم بكنت كمانش بعدها وليتمتعوا چيب ايشو نوشي وتنوبي كنجينتش بكنت فسوف يعلمون اب وقت دیر نہیں کہ شر زانت کے مچھی باہن تو پیدا کی